साइबर अपराध एवं सबुठारु बड़ चैलेंज होइछे। एहाकु रोकिबाकु सचेतनता हेउछि सबुठारु शक्तिशाली अस्त्र। एथिपाई राज्य सरकार साइबर सुरक्षा सचेतनता अभियान 2025 रो शुभारंभ करिसेंते। एहापरे ओडिशार विभिन्न स्थान रे सचेतनता कार्यक्रम हेउतबा बेले पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି आदर्श थाना पुलिस पक्षरु सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछे। अक्टोबर 18 तारिख रु नवेम्बर 17 तारिख पर्यंत मासे काल धरी साइबर सचेतनता कार्यक्रम विभिन्न जगह करुछु जिला मध्य से क्रम रे आज आमर गोटे वाकाथन थिला। वाकाथन आमर पैलेस ठारू आरंभ होई टाउन थाना पर्यंत आसीथिला। इथिरे आमर एडीएम आमर डीएफओ म्युनिसिपालिटी रो चेयरमैन यूनियन बैंक रो तांकर ऑफिशियल्स ता व्यतीत विभिन्न स्कूल कॉलेज छात्र छात्री एवं पुलिस विभाग कर्मचारी एवं साधारण जनसाधारण मध्य बहु मात्रा रे आम सहित जोग देते। आमे एथिरे आमर मुख्य उद्देश्य रहुछि जे आमे मासे धरी कार्यक्रम करिवा द्वारा लोक मानक मध्य सचेतनता सृष्टि हबो, जोटा कि बहु समय साइबर क्राइम रो शिकार हो जाउछन्ति साधारण लोकटीए किंबा वरिष्ठ नागरिकटीए कि छात्र छात्रीटीए व्यवसायीटे। तेणु ताकू विभिन्न दिगरू आज जो सम्मान्य वक्ता माने थिले सेमाने दिग्दर्शन देइछन्ति एवं साइबर क्राइम रु केमती निजको बचै पारिबे तार रास्ता मध्य उपाय मध्य सेमानकु जणाइछन्ति। ଏହି ଅବସରରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପରିସରରେ ଏକ ସଚେତନତା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜନସାଧାରଣ ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗଜପତି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଜପତି, ଗଜପତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।